Ya, mauliate madihita saluhutna. Ya, salam madihita saluhutna. Jupang musehita di bagasan tikyon. Jadi di bagasan tikyon jupak kita ima hatani tu hatta nagabe renungatta ima sian bukuni si Markus ima Markus bidupi itu ayat 24 satu ayat 30. Ya, Markus bidupi itu ayat 24 satu ayat 30. Ya, jadi di son taidaan non ise nama nolong kita di bagasan ngulutta. Ya, manang ise nama nolong kita di bagasan ya hasusahatta manang pergumulatta. Ya, jadi kabahin di son Tuhan Yesus si panolong au. Ya, jadi tabuka sian Markus bidupi itu ayat 24 satu ayat 30 ima dison tarengot tu buru Kanaan. Ya, dang hala Israel be ibana. Ya, jumul mahita martangyang. Mauliate di basat hami di Tuhan Yesus nunga di patu-patuhan di hami boy hami musejupang di bagasan tikyon. Mauliat Tuhan adong dope dilehon Tuhan di hami hatam nalahu ima si renukonon nami ima asamarhite hatam na di bigi hami di bagasan tikyon bui ditadahami Tuhan jala bui ditadahami di boto hami isedo na manolong hami di bagasan parnguluan nami. Ajari hami Tuhan asa sahat hami mambahen sada keputusan di bagasan ngulu nami Tuhan Yesus ma si panolong hami di bagasan ngulu nami, di bagasan pergumulan nami, di bagasan ngulu nami. Di pasat hami waktu on tu bagasan tanganmu Tuhan Yesus ma nama ngajari hami nama masu hami saluhutna. Di bagasan guarmu Tuhan Yesus hai martangyang. Amin. Ya, jadi kita buka ima buku nisi Markus, ima Markus bidupi itu ayat 24 satu ayat 30. Ya, tujahahun dihita saluhuna ayat 24 dungi borhatma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibongo tima sada jabu naing ma unang tarboto i dirohana alai idang tarbahesa buni. Ai idang pigadan dibege sada inaina baritana partudi nahodardo boruna. Gabi Roma ibana marsinggang tujolona. Parbigudo inai sian bangso siro ponisia. Jadi dipangido ma tu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alai ninnado mangalusi. Loas jolo busur akada dana aidang tama buaton si panganon ni akada danak laho madabuhosa tujolo ni akabiang alai ninna inainaido mangalusi ido nian Tuhan
alai dohot do akabiyang na dituruni mejai mangalang na pinar pisik-pisikon ni akada danaki. Gabe didok matu inai alani hatami lahomaho nungaruar sibulisi sian borumi. Lahoma tutu nasida muli gabe jupang sama borunai modom di podomana nunga ruar sibulisi. Iya. Jadi di son molo di atas dokon si boru Kanaan. Iya, boru Kanaan. Dang be ibana sian hala Israel manang hala Yahudi. Pergumulan ibana, hasusaan ibana, manang permasalahan ibana adong ima buruni ibana. Jala burunai partudina hodar. Ya, manang di suluki sibulis. Ya, partudina hodar manang di suluki sibulis. Maka dituridokon lahoma tutu nasida muli gabe Jepang sama burunai modong di podomana nunga ruar sibolisi. Ya, jadi sibolisi disoluki sibolisi ma burunai. Ya, manang di masuki, manang di gomgomi. Ya, onma keadaan ni ibana di bagasan nguluna. Ya, tak ulangi tazaha ayat 24. Ya, jadi buah ibana keluar sian pergumulan nih. Ya, ayat 24 dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus ima Tuhan Yesus. Jadi sian ibana jupang dohot aka halak parisi si boto surat ya moloi tajaha di atas. Ima makatai na sida tarengot tu ya pati-pati ini halak Yahudi. Aka na pinahotnya aka parisi. Jadi musai jupak halaki lahoma Yesus tu luat tirus. Ya. Dungi borhat ma ibana siani laho tu luat tirus jadi dibongoti ma sada jabu. Naing ma unang tarboto i di rohana alai idang tarbahesa buni. Jadi luat tiruson dang be di bagasan ya negara manang luar ni hala Israel. Nunga di luar Israel. Jadi luar ibana sian Israel. Lauma ibana tu sada luar namar goar tirus. Ya. Nang ma unang tarboto di rohana alai idang terbahesa buni. Ya, jadi Tuhan Yesus lau unang tarboto be di hala aka natoropi. Buasa naing ibana adong uat tuni ibana dohot aka sisianna. Jadi semua mungkin asa adong pengajaran ni ibana khusus di aka sisianna. Ayat 25 ay idang pigadan dibege sada ina-ina beritana parto dinahodardo buruna gabi Roma ibana marsinggang tujuluna. Jadi dungro ibana tu luati idang pigadan manandang pola sadia liling dibege sada ina-ina beritana. Ya, dibege sada ina-ina. Ya, sia dia dibege mungkin
ibana ina-inaon waktu Tuhan Yesus mabain aka tada halongonan di luar ni hala Israel akan nama pitung gawi marnida na tepang mardalan nasarion mardalan iya ladope aka na di partodi na hodar manang songon na diluat gadarai. Jadi di waktu ina-inaon di BG ibana Tuhan Yesusi ditiki Tuhan Yesusi roh tu luat ni ibana roh ibana majupangi Tuhan Yesusi. Ya, idang pigadan di BG sada ina-ina baritana. Ya, jadi molo si Matius manuraton didokon ina-inaon adong haporsion ni bana. Jadi dung di BG ina-inaon sungguh dia dibahin Yesus tu hala bangsa Israel tu ma haporsion ni ibana Tuhan Yesus ma anon nabui balua anak konai roh ibana majupangi. Jadi Tuhan Yesus tu hala Israel ido ibana mangajari mabain akatada halongangon alai hala nama bege ima ina inaon di luar ni tirusi tubu haporsian ni bana tu hala nalain ido Yesus mangajari alai di bege ina inaon beritana mangajar Yesus di hala Israel adung haporsian ni ibana di Tuhan Yesus. Makana haporsiau ni tubuh marhite mabege hatani Tuhani. Mul di Roma 10 itu didokon aisian parbinegian manang sian mabege hatani Tuhani do tubuh ha porsiaun. Jadi di BG inaon Tuhan Yesus sampai tada mengajar di hala Israel tu hala ido ibana mengajari alai tu adong haporsion ibana tu Yesusi. Maka waktu roh Yesusi roh ibana majupangi Yesus. Ya, jadi di hitape saluhuna haporsiaon manang iman tubuh marhite mabege hatani Tuhan. Roma 10 ayat 10 itu. Ya. Di BG sara ina-ina beritana partud di nahudar do boruna. Iya, boruna partud di nahudar. Manang di suluki siburis. Iya. Partud di nahudar manang di suluki sibulis. Jadi sibulisima manggomgomi burunai. Songo dia dibai sibulisi. Songo nima di ulahon burunai. Iya. Mungkin ibana. Ya. Molo di Matius. Di suraton. Ya. Matius. Bidu 15. Ya. Idokon. Ibana di paporsuk-porsuk. Ya. Tajaha. Matius. Bidu 15 ayat sada. Sahak 2. Dungi sumurut ma Yesus siani tulua tirus doh Sidon jadi Roma sada boru Kanaan sian luati majuju asima roham nida au Tuhan anak ni si Daud posido di ai boruku di paporsuk porsuk sibulis onma partaonan ni ibana di bagasan guluna disuluki sibolisi burunai di pa porsuk sibolisi ma burunai iya di pa porsuk sibolis makana molo tak ingot halak gadarai partodina hodari buha ibe sibolisi ibana di bowan ibana tu
parbedaan. Ya, manganggu-angguhi ibana Arya dohot borngin. Di pabalbalhon batu tu daging na. Gabi marmudari ma daging nai. Ya, dirate ibana diputuson rattenai. Jadi ope ina-inaon burunai di pa porsuk ma burunai. Arya borngin marang murum pe ibana dohot ma ibana murum dohot si bulisi. Mangan dohot si bulisi disi rap hanasida mangan. Ya on ma keadaan di mana di pa porsuk si bulis burune. Haci ma di ae ibana. Ala itu idia ibana ro ibana tu Yesus. Gabi Roma ibana marsinggang tujuluna. Ayat 26. Parbi gudo inai. Ya, parbi gudo inai sian bangso siro Ponisia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Ya, parbi gudo inai. Artinya halak na di luar bangso Israel. Ibana halak Junani. Bangso siro Venesia. Alai tinggal di Tirus. Halak Junani ibana halak na manoba gana-ganaan. Manoba patung-patung. Jadi dang halak na songon bangsa Israel adong Tuhan na korseya na sida di Tuhan na. Jadi perbigu ibana wajar ma ibana di songgopi bigui. Iya ala ilu disoba di bagasan muluna. Iya. Jadi kita beta boto tapi halak perbigu. Iya. Au halak perbigu kita saluhuna halak perbigu. Jadi perbigu do inai sian bangso siro Ponisia. Jadi Roma digunai disonggopi ma burunai. Iya, disoluhi ma burunai. Dipa porsuk ma burunai. Iya. Lu jama ibana di bagasan nguluna. Alain nang pesongoni diboto ibana Tuhan Yesus ro ibana majupangi Tuhan Yesus. Parbi gudo inaisian bangso siro Ponisia, jadi dipangido ma tu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alai ninna do mangalusi dialusi Yesus. Alai ninna do mangalusi luas jolo busur akada dana. Aidang tama buaton si panganon ni akada danak laho madabuho satu jolo ni aka biang. Alai ninna inaina ido mangalusi. Ido niyan Tuhan. Alai dohot do aka biang na dituru ni mejai mangalang na pinar pisik-pisik kon ni aka danaki. Ya. Ayat 20 itu, alai ninna do mangalusi. Loas jolo busur akada danak, aidang tama buaton si panganon sian akada danak, laho madabuhosa tujulu ni aka biang. Iya, mungkin agak mol taat tusi. Jadi di son didokon, loas jolo mangan aka dana. Ya. Idang tama buaton si panganon ni aka dana laho madabuhosa tujulu ni aka biang. Jadi molo kaida molo dihita selama di alang danaki si panganon ni dang mungkin tabuat talehon tuaka biang. Artinya
lowas jolo busur akka danak ay idang tama buaton si pangaron ni akka dana laho madabu hosa tujolo ni akka biyang. Jadi dokon Jesus tu ibana auro naing tuhala bangso Israel. Iya, auro naing tuhala bangso Israel. Iya, alay wahai dokon imana alay ninna ina imangalusi ido niyan Tuhan alay dohot do akabiyang na dituro ni mejay mangalang na pinarpisik-pisikon ni akka danaki. Nang pehotuhan ro tu hala Israeli. Si panganon na di alang danaki, ido tong di alang biyangi. Jadi nang peho ro Tuhan tu hala Israeli. Pasu-pasu na dilehong mitu na sida manang berita na di baiko tu na sida leyan ma sa oti diyaw on madi dokon ni mana. Jadi nang pe akka biyangi mangalang akka pinarpisikon ni akka danaki. Iya on ma haporsyan ni ibana. Alay ninna mangalusi loas jolo busur akka danak alay idang tama buaton si panganon yang kada dana laho madabu hosa tu akka biyang on maridokon Tuhan Yesus tu ina-inai auro imah tuhala bangso Israel tuhala hala Yahudi alai tubuh iman ni mana waktu dibege ibana Tuhan Yesus si mengulahon na dihala Yahudi nang pe ibana sian bangso na asing adong haporsian ni ibana didokon ibana alay ninna ina ido mangalusi ido niyan Tuhan alay dohot do akabiyang na dituro ni mejay mangalang na pinarpisikon ni akka danaki. Ya sisa manang iba ni pasu-pasu na dilehon mi Tuhan so Israeli ipe leyan tuaw. Iya buruni ibana di paporsuk-porsuk sibolis. Iya. Ayat 20 lalu, ayat 20 gabe didok ma tu inai. Alani hatami lau maho nunga ruar sibolisi siyan burumi. Lahoma tutuna sida muli gabe jupang sama burunai modom di poromana nunga ruar sibolisi. Iya. Gabe dok matu inai alani hatami dia hatana ninna ay duplalu alay ninna ina ido mangalusi ido niya Tuhan alay dohot do akka biyang na dituro ni mejai mangalang na pinarpisik-pisikon ni akka danaki. Iya gabe dok matu inai alani hatami lahomaho ruar nunga ruar sibolisi siyan borumi. Ya, dia tabereng di son. Ya, nang pedok ko Tuhan Yesus ibana, ro ibana tu hala Israeli. Alay si burimat ina inemat dokon. Nang pe biyangi na dituruni mejai mangalang na pinarpisikon ni danaki. Pas-pasum na dileko tu hala Israeli lehon ma tuau saoti palua ma burki siyan na pi na porsuk-porsuk ni si bolisi babali ma burki siyan si bolisi. Ya ayat 20 orang nakin dokon parbigdo inai siyan bangso Siroponisia jadi dipangido matu ibana asa di pabali si bolisi siyan buruna ro ibana tu Yesus na sanggup manolong ibana. Iya, diboto ibana Yesus si mengulahon akka barita na uli
mangulahon, ya, akat ada halongangon di bangsa Israel, ro ibana tu Jesusi. Ahana diulah ko tu bangsa Israeli, songoni maleo tuau, pabalima sibolisi sian boroki. Diboto ibana ise naboi manolong ibana. Dibegi ibana Jesusi, ro ibana tu Yesus. Ya. Ya, tahu lagi sotik naik. Ya, nakin ibana pergumulan na buruni ibana di partudi nahodar di paporsu sibolis. Ro ibana Tuhan Yesus ala ibo to ibana ro tu luani ibana tu tirusi dibo ibana kesempatan ni marsinggang ibana tu juluna. Jadi ise nabui manolong kita di bagasan muluta ima Tuhan Yesus. Boru kana anon ina on diboto ibana Yesus ido nabui paluahon burunai sian tod dinahudari ro ibana tu Tuhan Yesus na sanggup paluahon burunai sian tod di nahodar. Lu je ibana di bagasan nguluna. Makana Matius 10 sadai ayat 20 dokon Roma hamu tuau aka naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Luje ibana di bagasan nguluna burunai di paporsu sibolisi alai dung di bege ibana ro Yesus tu luat ni ibana ima tu luat tirusi ro ibana merjupangi Tuhan Yesus marsinggang ibana di Tuhan Yesus. Ya, luje ibana ya dibereng ibana tiap hari mukisongonima di bahisi bolisi di borunai alai ro ibana tu Yesus di pamalum Yesus borunai di pabali sibolisi. Ya, Matius bidu 10 sada 20 dokon Roma hamu tuau hamu akan luja jala nasorat asa hupasonang hamu. Luja ibana alai dung ditolong Tuhan Yesus ibana gabe di pasonang Yesus ibana borunai di pabali sibolisi sian borunai. Ya, diboto ibana isedo na sanggup manolong ibana di bagasan nguluna. Iya, ima Tuhan Yesus. Iya. Taulang salai 27 nakin alainin na do mga lusi loas jolo busur akadak dana ay idang tama buaton si panganon ni akadak dana laho madabuos satu jolo ni aka biyang. Alay ninna ina ido mga lusi, ido niyan Tuhan. Alay doho doa kabiyang na dituro ni mejai mangalang na pinar bisikon ni aka danaki. Gabi do matu inai alani hatami laho maho nunga ruar sibolisi sian burumi. Lahama tutuna sida muli gabi Jepang sama burunai modom di podomanna nunga ruar sibolisi. Jadi ina on ro ibana tu Tuhan Yesus imana sanggup manolong ibana. Nunga luja ibana ganup ari dibereng ibana burunai songon ima di bahen sibolisi di paporsu iya alai waktu dibege ibana Tuhan Yesusi mabahin tadda halongangon di ak bangsa Israel halak gadarai di pabali sibolisia sian halak gadarai tubuh haporsen ibana ditikiro Tuhan Yesusi tu luat ni ibana ro ibana majupangi Tuhan Yesusi. Luja ibana di bagasan nguluna. Ya, tajahat taulangi
Matius bidu 10 sada ayat 20. Ya. Matius 10 sada ayat 20. Ya. Sonon may dokon Roma hamu tuahu hamu akan naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Roma hamu tuahu hamu akan naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Luja ibana di bagasan nguluna alay di boto ibana ise nama jadi penolong di ibana ro ibana tu Yesus. Ahli dapo ibana dipasonang Tuhan Yesus. Dia dipasonang Tuhan Yesus burunai dipabali si burisi sian burunai. Iya. Dipabali Tuhan Yesus si bolisi sian burunai. Dungula na sida nungaruar si bolisi jala di idama burunai nunga modon. Ya taulangi tajaha Matius 10 sada ayat 20. Roma hamu tuau hamu akan naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Iya, jadi hita naluja di bagasan parnguluta jala nasorat di bagasan sudi pergumlata Tuhan Yesus medokon ro hita tu ibana asa di pasonang Tuhan Yesus. Iya, selesai pergumulan ni ibana ima taringot burunai digomgomi si bolisi. Iya. Alani ima hatani itu hata di bagasan tikyon. Ya, jadi ise nama nolong kita di bagasan nuluta ima Tuhan Yesus. Sedia tubuh hapersiauni marhite hatani mabige hatani Tuhani. Buru-buri adong hapersian ibana ro ibana tu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus madokon ro hamu tuau akan naluja jalan nasorat asa upasonang hamu. Jadi Tuhan Yesus ma panolong kita di bagasan nguluta. Ya, mulai atima di kita saluhutna. Bertanya kita, mulai atima Tuhan bui diidahami di bagasan tikyon hala nalujai ima buru kana ani adong guruna di paporsuk si bulisi partud dina hodar ibana hala parbigu hala na so porsea di Tuhani alai di bege ibana berita tarengot Tuhan Yesus tubuh haporsian ibana. Jadi di bagasan haporsian nai di boto ibana Tuhan Yesus ima nama nolong ibana di bagasan pergumulan ni ibana ima anak konai di soluki si bolisi ro ibana marsinggang tu Yesus jala mangido ibana asa di palua asa di pabali Yesus si bolisi sian burunai ala di boto ibana Tuhan Yesus ima nabui na sanggup na marhuaso pabali si bolisi sian burunai. Mulai atma Tuhan budi idahami di bagasan tikyon Tuhan Yesus ma nagabi panolong nami di bagasan parnguluan nami, di bagasan pergumulan nami, di bagasan permasalahan nami, manang dia pe na di ay mambitaw kami di bagasan parnguluanon. Mulai atma Tuhan Yesus ma na masuhami sada persada salukut na. Di bagasan guarmu Tuhan Yesus hay martangyang. Amin. Ya, mulai hati ma dihita saluhut na. Tuhan Yesus na mas hita. Horas ma dihita.